Hello guys, magluluto tayong adobong manok. Native yan guys. Niluto na namin yung native namin kasi guys, malungkot sila guys. Kaya yun, tinuluyan ko na ng niluto guys. Ngayon guys, pinapakulo ko muna guys. Kasi medyo matigas yung mga native na manok na guys. Ayan guys, oh. Kaya hintayin muna natin matuyo yung adobo niya guys. Nilagyan ko pala ng suka, toyo, paminta, tsaka sibuyas, bawang guys. Ngayon guys, pampalasa. Guys, natuyo na yung sabaw niya guys. Ngayon, igigisa na natin guys. Malambot na rin siya guys. Ayan guys, may gisa na akong sibuyas, bawang. Tapos ilalagay ko na yung pinakulo kong manok kanina. Ayan guys, pwede na ilagay yung manok. Ayan guys, nilagay ko na yung adobong manok na guys. Tamang-tama na yung timpla niya guys. Ngayon pakukuluin natin mabuti para lumambot ng gusto na guys. Ayan, kumukulo-kulo na guys. Ayan guys, luto na yung adobong manok kong native na guys. Oh, sarap na guys. Oh, sarap. Thank you for watching. Bye!